Je dois dire qu'actuellement, la situation est encore complexe et grave en Chine, mais on a déjà pris des mesures draconiques pour empêcher la propagande de ce virus, pour garantir la sécurité de la population. Et jusqu'à maintenant, je dois dire que en Chine, on a établi un dispositif de mobilisation nationale en envoyant des ressources humaines et des médicaments pour ce province-là afin de endiguer le virus, couper le canal de propagation de ce virus vers les autres coins. Et donc, dans les cas déjà vérifiés, essentiels, la plupart des cas se sont déjà vérifiés à l'épicentre. Et dans les autres coins, c'est beaucoup moins important. Et d'autre part, actuellement, la Chine a entamé une coopération développée avec OMS, avec la communauté internationale, pour avoir de manière transparente, publique et responsable. Et surtout, je crois, actuellement, on arrive déjà à isoler le virus et on partage déjà la séquence avec des chercheurs scientifiques du monde à travers OMS. Et troisièmement, je crois actuellement, la Chine a continué à pratiquer le système en quarantaine pour certaines villes importantes de Chine afin que on arrive à maîtriser la situation. Et donc, actuellement, je dois dire que la situation est contrôlable et on a la confiance d'avoir un aboutissement heureux dans un avenir proche. Bien sûr, avec le pays ami comme Maroc, on a toujours la coopération très étroite. Moi, entre les deux gouvernements, on a des communications. Même ces derniers jours, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Pourita, a écrit une lettre à son homologue chinois pour exprimer la solidarité. Et moi, personnellement, j'ai gardé des contacts étroits avec l'ambassadeur, avec mon homologue marocain à Pékin. Et on travaille à l'ensemble pour réussir exfiltration des compatriotes marocains de Wuhan au Maroc. Je crois que c'est une réussite totale et surtout aujourd'hui à travers mon ami marocain, je suis très content d'entendre parler que tous ses amis sont en bonne situation. Et donc je crois avec tous ces messages-là, je tiens à vous dire que la situation est contrôlable et on peut avoir dans un avenir proche des résultats qu'on espère. Des résultats qu'on espère. فاش بدات هاد الوباء هذه وزاره الصحه حطت واحد منظومه ديال الرصد على الصعيد الوطني. طبعا من بين الاهداف ديالها هو حمايه البلاد من دخول هذا الفيروس هذا. وهذا الفيروس هذا منين غادي يدخل الا كان غادي يدخل اما عبر الناس اللي كيجيو في الطائرات او لا عبر الناس اللي كيجيو في الموانئ او بعض النقاط الارضيه او النقاط الترابيه اللي كتجي. وفهذا توضعوا لازمنا ناكدوا بان عندنا واحد مصلحه مراقبه الحدود، المراقبه الصحيه للحدود اللي تبارك الله الحمد لله الناس كاملين تجندوا وقاموا بعمليه ديال الرصد ديال الطائرات اللي كانوا كيجيو في الاول، كانوا كيجيو من لاشين من بكين، ومن بعد جينيراليزا على كل الطائرات ونقاط الموانئ اللي كيجيو من بلدان اخرى. فاش كنقوموا بهذه العمليه الرصد كيمكن لينا ناخذوا كيوصلنا سكون ابل دي سينيو او انذارات بان كاين واحد السيد جاي من واحد المنطقه يمكن عنده الحمى او عنده لا فيفر او عنده دي سين ريسبيراتوار. طبعا هاد لي زوفيسي دو سونتي فاش ولا المصالح الصحه يلزمها تتاكد اولا من الحاله، ولهذا فاش هذاك 18 سينيال اللي جانا تاكدنا من ان 9 ما كيستجبوش للتعريفه او لا ديفينيسيون ديال الحاله المشتبه فيها. بقاو لنا غير 9، هذوك 9
نظرا لانهم استجبوا لهذيك لا ديفينيسيون او التعريفه، درنا لهم التحاليل وتسعود بهم خرجوا الحمد لله سالمين من هذا الداء هذا. واللي يمكن لي ناكد بان في اللحظه اللي كنتكلموا فيها المغرب ما فيه حتى شي حاله ديال كورونا فيروس 2019. جوج ديال المستشفيات هما اللي استقبلوا 167 مواطن او طالب مغرب من الطلبه المغاربه اللي رجعوا من ووهان بالصين. والان لحد الان يمكن لي كان اتصال مع مديريه الصحه الجهويه في مكناس، واكد لي هذا الصباح بان كل هاد ال 100 واحد اللي كاينين في لوبيتال كسوسوا ديال سيدي سعيد او لوبيتال العسكري هما بصحه جيده وكيتمتعوا بصحه جيده وكيقوموا بالاعمال ديالهم اليوميه اللي بغاو، وهما تحت مراقبه صحيه في الصباح وفي العشيه، والحمد لله الامور كلها على ما يرام. مازال ما بدات الزياره، كاين واحد اللجنه اللي كتدرس هذا الاخر وغادي تطلق الزياره فاش غادي يكونوا الظروف ملائمه باش يقوموا العائلات يشوفوا وليداتهم.